السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کم ٹائم میں زیادہ خبر پانے کے لیے ہمارا چینل ارشاد ٹی وی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ۔ آئیے آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کے سلسلے میں ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسی کے سلسلے میں ہے مولانا عبدالغفار سلفی صاحب نے ٹویٹ کر کے کیا کہا، آئیے ہم سنتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا دیں کہ جب سے تدریس سے وابستہ ہوا ہوں، تقاریر کے لیے دور دراز کے سفر محدود ہوتے ہیں۔ 100-200 کلومیٹر تک کے علاقوں کا سفر بذریعہ کار بآسانی کر لیتا ہوں اور اگلے دن معمول کے مطابق کلاس میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ سدھارتھ نگر اور اس کے اطراف میں جماعت اہل حدیث کے افراد کی بڑی تعداد بستی ہے۔ ان علاقوں کے افراد بڑی تعداد میں ممبئی، دہلی، پونا، گجرات وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اس علاقہ کے بہت سارے پروگراموں میں مجھے دعوت ملتی ہے، مگر اپنی تدریسی مصروفیات کے سبب میں معذرت کر لیتا ہوں۔ جہاں بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے وہاں اس شرط پر جاتا ہوں کہ بازریہ کار آؤں گا اور رات ہی رات نکل جاؤں گا تاکہ اگلے دن کی کلاس کا ناغہ نہ ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بستی اور سدھارتھ نگر کے علاقے میں پروگرام ہوتا ہے تو میں بنارس سے اکبر پور تک بذریعہ ٹرین سفر کرتا ہوں اور وہاں سے ہمارے ایک نہایت مخلص جماعتی دوست ظفر بھائی اپنی کار سے ریسیو کر کے منزل مقصود پر لے جاتے ہیں اور پھر اسٹیشن راتوں رات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ سفر کی یہ ترتیب بھی نہایت بھاری پر مبنی ہوتی تھی، مگر اب تک اللہ تعالیٰ نے ان اسفار میں کسی ناخوشگوار حادثے میں سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ 27 فروری کے روز اٹاوا سدھارتھ نگر کی ایک معروف بستی جھکیا میں پروگرام تھا۔ ریلوے ٹریک پر کئی مقامات پر کام چل رہا ہے، اس لیے اس بار سفر میں اکبر پور تک ٹرین سے جانے کی ترتیب نہیں بن پائی اور چاروں ناچار بنارس سے جلسہ گاہ تک بذریعہ کار سے آنے جانے کی ترتیب بنانی پڑی۔ بنارس سے جھکیا تک تقریباً 330 کلومیٹر کی طویل مسافت ہے۔ میں بنارس سے دوپہر میں تقریباً 3 بجے کے قریب کار سے نکلا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ کار وہی کار ہے جس میں میں اکثر سفر کیا کرتا تھا، جس کے ذریعے سے میں اکثر سفر میں جاتا رہتا ہوں۔ سفر میں میری معیت میں ہمارے ہم پیشہ ساتھی شیخ نظام الدین سلفی صاحب اور ان کے پڑوسی ضیاء الحق صاحب تھے۔ بنارس سے ہم لوگوں کو پہلے بسکھاری جانا تھا، جہاں ہمارے دوست ظفر بھائی کو بھی پروگرام میں ساتھ میں جانا تھا۔ بنارس سے جب گاڑی چلی، ڈرائیور کی رف ڈرائیونگ دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ آپ کو بتا دیں شام کو تقریباً 7 بجے ہم لوگ ظفر بھائی کے گھر تھے۔ یہی ہم لوگوں نے چائے ناشتہ کیا، نماز مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور پھر آگے کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ منزل مقصود پر پہنچتے پہنچتے رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ پروگرام پوری آن بان کے ساتھ رواں دوا تھا۔ ہمارے عزیز دوست شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ اور شیخ عاطف ثناولی حفظہ اللہ بھی ممبئی سے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ منتظمین نے مجھ سے کہا کہ آپ کو 12:30 سے 2 بجے تک تقریباً 1.5 گھنٹے خطاب کرنا ہے۔ میں نے بارہا اصرار کیا کہ مجھے لمبے سفر پر جانا ہے، مجھے جلدی چھوڑ دیں، مگر وہ کسی طور پر تیار نہ ہوئے۔ ان کا عذر یہ تھا کہ میرے جلدی خطاب کرنے سے مجمع منتشر ہو سکتا ہے۔ بہرکیف تقریباً 1:15 بجے میرے خطاب کی باری آئی اور 2 بجے تک تربیت اولاد کے موضوع پر معیار خطاب ہوا۔ میرے فوراً بعد شیخ سرفراز فیضی صاحب کا خطاب جہیز کے موضوع پر تھا۔ مجھے چونکہ فوراً نکلنا تھا، اس لیے خطاب سے فارغ ہوتے ہی میں اسٹیج سے اتر گیا۔ ڈرائیور کو میں نے کئی بار کہا تھا کہ ہم سب کو لمبے سفر پہ جانا ہے، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، مگر وہ تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا وہ کسی نیوز چینل سے وابستہ ہے اور اس کی کالز برابر آتی رہتی ہے۔ الغرض وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سویا اور اس کی نیند کا پورا نہ ہونا بھی اس حادثے کا ایک اہم سبب بن گیا۔ ہم لوگوں کو نکلتے نکلتے 2:20 ہو چکے
थे। मैं आगे की सीट पर ड्राइवर के बाजू में बैठा हुआ था। मुसलसल जागने के सबब मेरे ऊपर नींद का गलबा था। मैंने ड्राइवर से कहा कि अगर आपको भी नींद आ रही हो तो गाड़ी रोककर मुंह धो लें, चाय पी लें, फिर आगे बढ़ें। उसने इत्मीनान दिलाया कि कोई मसला नहीं है जी। रास्ते में जबरदस्त शबनम थी। गाड़ी खरामा खरामा शबनम को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। खौफ भी महसूस हो रहा था क्योंकि आगे का मंजर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब हम लोग बस्ती से आगे बढ़े तो शबनम कम थी। गाड़ी अब स्पीड में चल रही थी। कई रातें जागने के सबब मेरे ऊपर गुनूदगी तारी थी। मैं ड्राइवर से मुत्तसिल सीट पर बैठा ओंघ रहा था। तकरीबन 4:30 बजे हम लोग बसखारी पहुंच चुके थे। यहाँ जफर भाई अपने घर के पास उतर गए। जफर भाई ने महसूस किया कि ड्राइवर पर नींद गालिब आ रही है। उन्होंने उतरते वक्त ड्राइवर को सख्ती के साथ ताकीद की कि आप मुंह धो लें और आगे कहीं चाय पी ले, फिर सफर करें क्योंकि अभी तकरीबन 150 किलोमीटर की मसाफत बाकी है। ड्राइवर ने मुंह पर पानी के छींटे मारे, कुछ आगे चाय भी पी और फिर गाड़ी चलाने लगा। आजमगढ़ से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे कप्तानगंज के पास सुबह के तकरीबन 5:30 ये भयानक हादसा पेश आया। ड्राइवर के बकौल उसके आगे एक ट्रक चलते चलते अपनी लेन से हटकर अचानक बाएं होने लगा और ड्राइवर की कोशिश के बावजूद वो गाड़ी को ट्रक से टकराने से नहीं रोक सका। उस वक्त मैं सो रहा था। पीछे हमारे 2 साथियों में से एक शेख निजामुद्दीन सलफी साहब हफिज़हुल्लाह भी गहरी नींद में थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का पूरा हिस्सा निहायत बुरी तरह से टूट चुका था। ट्रक का पीछे का डंपर भी इस टक्कर की वजह से निकल गया था। ट्रक का ड्राइवर फौरन ट्रक लेकर 9-2-11 हो गया। टक्कर होते ही मेरा और ड्राइवर का एयर बैग बाहर निकला, जिसके सबब हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। मेरी आंख खुली तो हादसा हो चुका था और ये कयामत बर्पा हो चुकी थी। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि हम सबको फौरन गाड़ी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुल नहीं रहा था। पीछे हमारे साथी शेख निजामुद्दीन साहब बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे और सर से खून बह रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। मैं उनको बार बार आवाज दे रहा था लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। मैं जैसे तैसे पीछे गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकला। जियाउल हक भाई और ड्राइवर भी बाहर आ गए। निजामुद्दीन साहब को थोड़ी देर बाद होश आया। उन्हें फौरन पानी पिलाया। उनके होश में आने के बाद मेरी जान में जान आई। तब तक सुबह सुबह कसरत को निकले कुछ नौजवान भी वहाँ पहुँच गए और फौरन कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई गई। निजामुद्दीन साहब को लेकर हम लोग वहां से करीब एक सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें इब्तिदाई दवा इलाज के तौर पर मरहम पट्टी की गई। उन्हें चोट चूंकि सर पर आई थी। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि उन्हें फौरन किसी न्यूरो सर्जन के पास ले जाएं। जफर भाई को मैंने कॉल किया था। वो बेचारे फौरन दूसरी कार लेकर आ चुके थे। उन्हीं की कार से हम लोग बनारस आए। बनारस पहुंचकर हम लोग सीधे डॉक्टर जफर इकबाल साहब, जो एक मारूफ सर्जन और हड्डी के अमराज के माहिर हैं, के अस्पताल गए। वहाँ फौरन निजामुद्दीन साहब की गर्दन का एक्सरे हुआ, सर का CT स्कैन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, चोटें सब बाहरी थी। डॉक्टर ने एक दिन एडमिट करने को कहा, सो हमने उन्हें एडमिट कर दिया। हादसे के बाद मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम थी। मैंने कार के कुछ फोटोज लेकर अपने छोटे भाई अब्दुल अजीज को भेज दिए थे। इसने वो फोटोज फेसबुक पर डाल दिए। अब जिन लोगों ने वो तस्वीरें देखे उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। मेरा फोन बंद होने से लोगों को और तशवीश होने लगी। अस्पताल में फुर्सत मिलते ही मैंने फेसबुक पर अपडेट कर दिया कि मैं बिल्कुल बखैर व आफियत हूँ। कॉल करने से मना किया, फिर भी लोग खैर खाही के तौर पर दिन भर कॉल करते रहे। इस हादसे के बाद अल्लाह ने गोया नई जिंदगी दी है। ये मैदान दावत की बरकत है कि हर वक्त
बेशुमार लोगों की दुआएं साथ होती है। अल्लाह का शुक्र इस पर भी है कि मैंने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। जब से शेख अब्दुर्रहमान का हादसा हुआ तब से मामूल है कि सीट बेल्ट लगाकर ही कार में बैठता हूँ। सवारी की दुआएं पढ़ने का मामूल अल्हम्दुलिल्लाह एक मुद्दत से है। सीट बेल्ट और एयर बैग का मामला ना होता तो सूरत हाल क्या होती कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बस अल्लाह की तौफीक थी, लोगों की दुआएं थी, जिनकी बदौलत इतने खतरनाक हादसे के बावजूद मुझे एक खरोच तक न आई और मैं मुकम्मल तौर पर सही सलामत हूँ। गर्दन में कुछ दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए एहतियातन डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर ने इत्मीनान दिलाया कि परेशानी की कोई बात नहीं है। इस हादसे ने आगे के लिए ये सबक दिया कि इतना खतरा मोल लेकर प्रोग्रामों में शिरकत ना करूं। मदरसे की ड्यूटी के सबब कुछ दिनों से ये मामूल रहा है कि प्रोग्रामों में रातों रात आना और जाना होता है। 100-125 किलोमीटर की हद तक तो ये चीज दुरुस्त है, लेकिन सिद्धार्थनगर जितनी मसाफत के सफर के लिए ये चीज निहायत खतरनाक है। अब आइंदा इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल परहेज करने की कोशिश करूंगा। दावती असफार अब भी जारी रहेंगे इंशाअल्लाह, इन पर असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने बचाया है तो ये इसका करम और तौफीक है, दावत व तबलीग के मैदान की बरकत है। अलबत्ता ये जरूर है कि अब बाई रोड सफर नागुज़ैर सूरत हाल में ही करेंगे। हादसे ने ज़हन को बुरी तरह मुतासिर किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत और हौसला कायम है। जितनी सांसें मकदूर हैं वो तो मिलेगी ही इंशाअल्लाह। इस मुख्तसर से जिंदगी में अल्लाह अपनी रजा के लिए कुछ काम के ले तो शायद वही नजात का जरिया बन जाए। हादसे के वक्त खुद को बहुत तन्हा महसूस किया था, हाथ पैर कांप रहे थे और आंखों से आंसू रवा थे। समझ में नहीं आ रहा था कि किसके साथ अपना दर्द शरीक करूं। बाद में जब अहबाब व मशाइख ने अपनायत का एहसास दिलाया तो महसूस हुआ कि बेशुमार लोगों की मोहब्बतें और दुआएं हर वक्त साथ हैं। कितने लोग हादसे की खबर सुनते ही बेसाख्ता रोने लगे। लोगों की फिक्रमंदी देखकर बड़ा सुकून महसूस हुआ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आमीन। अल्लाह ताला दावत दीन की राह में काम करने वाले तमाम उलमा व दात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी टूटी फूटी काविशों को शर्फ कबूलियत बख्शे, हम सबको इखलास की तौफीक दे और हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।